السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرزیل ارشاد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ پاک بحری کے جہاز زیرمک کا شمالی بحر عرب میں کامیاب انسدادی منشیات آپریشن، خفیہ معلومات پر کارروائی کی گئے 380 کلو منشیات ضبط کر لی گئیں۔ ISPR کے مطابق ضبط کی گئی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت ہزاروں ڈالرز ہے۔ ایک کامیاب کارروائی کی گئی ہے پاک بحری کی جانب سے۔ جہاز زیرمک کا شمالی بحر عرب میں کامیاب انسدادی منشیات آپریشن، خفیہ معلومات پر کارروائی کی گئے 380 کلو منشیات ضبط کر لی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق ضبط کی گئی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت ہزاروں ڈالرز ہے۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ بھارت میں پولنگ کا 7واں اور آخری مرحلہ مکمل۔ ایگزٹ پول نے BJP کی قیادت والی NDA کے لیے 350 سے زائد نشستوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ سرکاری طور پر نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ بھارت میں 1 جون کو عام انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کا پولنگ ہوئی ہے اور مغربی بنگال میں ہنگامہ آرائی اور کشیدگی کے واقعات سامنے آئے۔ کئی مقامات پر سیاسی جماعتوں کے حامی ووٹرز کا تصادم رپورٹ بھی ہوا، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تالاب میں پھینک دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق BJP دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر دوبارہ سرکار بنا سکتی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا آج امریکہ میں آغاز ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ میں میزبان امریکہ اور کینیڈا مد مقابل ہوں گے۔ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:30 پر شروع ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 پر دوسرا میچ شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ایک دن آرام کے بعد امریکی شہر ڈیلس میں آج مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے 7 بجے تک پریکٹس کرے گی۔ شاہینوں کی اس ٹریننگ کو ہیڈ کوچ گیری کرسٹن سپروائز کریں گے، جس میں اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم پیر اور منگل کو بھی تربیتی مشق میں حصہ لے گی۔ پاکستان ٹیم کا T20 ورلڈ کپ میں پہلا میچ امریکہ کے ساتھ 6 جون کو ہوگا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا، پاکستان میں کرکٹ کے لیے بے انتہا محبت اور جنون دیکھا ہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں سے بولنگ اور بیٹنگ ٹپس سیکھیں۔ امریکی پہلی بار T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے۔ امید ہے میچز دلچسپ ہوں گے۔ Assalamu alaikum. During my time here in Pakistan, I've seen your love and passion for cricket. On some summer days, it seems every open space has a bowler and a batter. A love of sports is something that our countries share, and starting tomorrow, I'm delighted that for the first time, the United States is hosting the Cricket World Cup. I recently hosted Pakistan's T20 cricket team at the embassy before they left for the World Cup, and even learned a few batting and bowling tips from them. I'm sure we're going to see some exciting matches. On behalf of the U.S. mission in Pakistan, I extend my warmest wishes to Captain Babar Azam and his team for an unforgettable tournament. متعصب بھارتی کی گھٹیا حرکت پر کرکٹ لیجنڈ AB ڈیویلیئرز نے منہ توڑ جواب دے دیا۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا بھارتی نے بابر اعظم کی انگلش کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، جس پر ڈیویلیئرز نے بھارتی کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ ڈیویلیئرز نے کہا کہ بابر کی انگلش میری اردو سے یقینی طور پر بہت بہتر ہے۔ بابر کی انگلش سے اس کی بیٹنگ زیادہ اہم ہے، جو بہت شاندار ہے۔ بابر اعظم کی جنوبی افریقی لیجنڈ AB ڈیویلیئرز سے گفتگو کی ویڈیو لیجنڈری کرکٹر نے اردو میں انہیں خوش آمدید کہا، جس پر قومی ٹیم کے کپتان نے انہیں سراہا۔ سوال کے جواب میں پاکستانی کپتان نے کہا کہ بہت مشکل حالات میں کرکٹ شروع کی، 40 سال تک کی عمر تک کرکٹ کھیلنے کے سوال پر بابر اعظم نے جواب دیا کہ سچ کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کب تک کھیلوں گا۔ We are not like a rich family because we are an ordinary family. So yes, when I'm starting, we are playing in street cricket and play tennis ball and table cricket in every Saturday night. I asked my father I go to start professional cricket. So he's saying, okay, let's do it. And then I play and I'm starting like professional cricket ball and first time. I'm not thinking where I am going, which age I'm stop myself and all the things. Right now I'm just playing my game. I enjoy my
every single time. बोर्ड चेयरमैन की मुद्दत 3 साल होना चाहिए। पीसीबी को साबिक क्रिकेटर्स ज्यादा बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। साबिक कप्तान इंतखाब आलम ने प्रोग्राम तब्दीली में क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज में तसलसल का मुतालबा कर दिया। उनका ये भी कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जुए की वबा हर जगह फैली हुई है। जो भी नया चेयरमैन आए, कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि कम से कम इनके पास 3 साल का टेन्योर होना चाहिए। और जो बोर्ड के मेंबर हैं, मैं समझता हूँ इसमें कम से कम मेरे लिहाज से कुछ 6 फॉर्मर क्रिकेटर्स होने चाहिए कि जो भी चेयरमैन आए, चाहे वो क्रिकेट जानता है या नहीं जानता हो, लेकिन आपके अगर बोर्ड में आपके पास फॉर्मर क्रिकेटर्स होंगे तो वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से वो बोर्ड चला सकते हैं। सर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुई है, बाकी भी जितने भी आप मुल्क लें, सारी जगह ये काम हुआ है। आप पाकिस्तान को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, ये जितनी भी प्लेइंग कंट्रीज थी सब में ये इस तरह की वबा फैली है। और अब सियासत से मुतालिक बात कर ली जाए। 2024 के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। कहा, अब हमने आगे चलना है। इस सफ़र में जेल आए या कब्र, हर मरहला अबूर करेंगे। इस बड़े इज्तिमा की वसातत से फरवरी 2024 के आम इंतखाबात और उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, लेकिन उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। लिहाजा अब हमने चलना है, हमने आगे सफर करना है। इस सफर में अगर जेल आए तो, और जेल से आगे अगर कब्र का मरहला आएगा तो उस मरहले को भी इंतहाई खंदा पेशानी के साथ कबूल करेंगे। आजकल सिर्फ ये हो रहा है कि सबका मुंह बंद कर दो। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। रिपोर्ट पढ़ने में क्या गलत है? गद्दारी क्या है? साबिक सदर आरिफ अलवी का सवाल। कराची में तकरीब से खिताब में बानी PTI पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम है। चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब ये हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं, नौजवानों के पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। मशरिकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे। जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर्ज इस नियत और ज़हनी फतूर में है जो आज 53 साल बाद यकयक जाग उठा है। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। PTI 4 साल हुक्मरान रही, क्यों उसने मीडिया पर इस रिपोर्ट की तशहीर नहीं की? आज भी वक्त है कि वो उसे KP के निसाब का हिस्सा बनाकर अपनी तस्कीन का सामान कर ले। PTI की गलती थी कि अपनी हुकूमत में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। बानी PTI के ट्वीट को ऑन करते हैं, ना ही उसे डिलीट करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बानी PTI के ट्वीट को ऑन करते हैं। हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट वाला मामला है वो बिल्कुल उसके ऊपर हमारा ट्वीट सही है, लेकिन ये जो बात उसके अंदर या इसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है कि हमको अदारे को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान की फ़ौज को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम उस ट्वीट को ऑन भी करते हैं। नथिंग मोर देन दैट, नथिंग टू डू विद अदारा, विद अफवाज पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान को मिलान करने के हवाला से उनकी ना कोई इंटेंशन है ना उनका कोई बयान है। हम किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी अदारे के सरबराह के खिलाफ या किसी आदमी के सरबराह उसकी फैमिली को मीम्स बना के या ऐसा रवैया इख्तियार करे जो इंसल्ट
इंसल्टिंग हो, मैं इसको स्ट्रेट अवे डिसोन करता हूं, मैं इसे नहीं मानता। मैं तो वाजिब पाकिस्तान के सरबराह से और DGISC से कोई मुज़ाकरात नहीं चाहता। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। मैं ये चाहता हूं कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जरिए हो, और मुज़ाकरात के एजेंडे के ऊपर जब हम एजेंडा आइटम्स वहां पर तय करेंगे, उसमें 9 मई का जो इंसिडेंट है वो उसके ऊपर आएगा। 9 मई के इंसिडेंट के ऊपर हुकूमत को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। हुकूमत के पास इस्तेहकाक है, एस्टेब्लिशमेंट उसके नीचे है, उसके मातहत है। हुकूमत उन्हें बुला के बिठाए, वो अपनी रिजर्वेशंस हमें दें। मैं अपनी रिजर्वेशंस या हम अपनी रिजर्वेशंस उनके सामने रखते हैं, हम अपने मुतालबात उनके सामने रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।